Jesus. Amen. Amen. Channel of mercy. Okay. So let's read scriptures. Okay. From Micah chapter 6. You know, si Prophet Micah, he has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Okay. So from this verse, ningon diri nga dunay tulo ka butang nga gi-require ang Ginoo nato. First is to what? To act justly. Kinahanglan nga atong liho, dili ta makasala, dili ta makasakit sa uban. And then atong higugmaon ang mercy, ang pagpakita o kaluoy. Dayon, to walk humbly with your God. Then another verse in Ephesians 2, verse 4 and 5, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. So which comes first, mercy or grace? Mercy. Mercy ang una. Mercy ang una because ang mercy, kung nagkananan kag mercy, that only shows na you have a problem. Okay. So, that's why mercy comes in to solve that problem. Okay. Pagsulod sa mercy, nahimo ka nga sama. Nahimo ka beneficiary sa grasya. Okay? So, according to Paul, rich in mercy, made us alive in Christ even we were dead in transgression. So, yung itong Romans nga, while we were yet sinners, okay, He died for us. So, His dying for us was an act of mercy. Okay? So, yung pagkamatay, naghatag siya kaluoy na to, and that kaluoy made us or prepared us for His grace. Okay? That's why naman si Paul nga, it is by grace that you have been saved. Okay. Another verse is in Matthew chapter 5, verse 7. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. So kung mangiloyon ka, kaluyan po ka sa Ginoo. So ato ra nang balikan karon. Luke chapter 6, verse 36. Be merciful, just as your Father is merciful. Okay? So, those are just few verses in the Bible pertaining to grace. Now, in the Roman Empire, because during Jesus' time, they were under the Empire of Rome. Okay? And we know that the Roman Empire was one of the, I would say, the strongest and one of the most powerful empire na nasinati sa kalibutan. Now, to the Roman world, okay, sa mga Romans, because most of the Romans are really exposed to war, okay? They are exposed to conquering other nations. Okay? Unang sila, mga tao ni sila nga, wala na kasing-kasing. Okay? The Roman world did not admire mercy. They admired justice, courage, self-control, and wisdom. Kung magpakita ka kaluoy, so sa katao, ilabi na sa imong kontra, ila kang isipon nga, minus kang pagkatawo. Usa ka kahuyang nga, tao kung magpakita ka o kaluoy sa uban. They considered mercy as something to be abhorred and ashamed of. Okay? Makaulaw ka kung magpakita ka kaluoy. So muna ilang practice during that time. Muna sila sa ilang kaiso, sa walay pagpakita kaluoy, they conquered many nations. Because to them, showing mercy is an act of disgrace or embarrassment.
So, but the Bible says different thing about mercy. Okay? To the Roman Empire, okay, they call mercy as the disease of the soul. Okay? Para nila kanang tao nga napakita og kaluoy sa ubang tao, dunay sakit sa iyang kalag. Okay? When Jesus and his disciple practiced mercy, it was not a revelation of power, not weakness. Okay? It was a revelation of power, not weakness. Okay? So si Jesus, ang iyang pagpakita kaluoy nato bensoon, dili kahuyangon, kundi it is a power, it is a strength, okay, nga atong i-practice. In fact, all throughout the Bible, in fact, ningon ang Biblia nga, I desire mercy. Okay. Doon ay usa ka butang nga gipangandoy ang Ginoo. Saman, mercy. Yeah. I desire mercy, not judgment. Mercy triumph. Mercy triumph over judgment in James chapter 2, verse 13. Okay. Mercy triumph over judgment. In fact, ningon po ang Old Testament, I think Hosea chapter 6, verse 6. In wrath, remember the mercy. Okay. Para ba ningon si Isaiah, Lord, sa imong kapungot, inundumi ang kaluoy. Okay. The reason nga buhi pataron na igsoon, tugod sa kaluoy sa Ginoo, dili tugod sa grasya. Ikaloyan pa ta sa Ginoo, kay wala na ikaloy ng Ginoo, dugay ratang nga anhing. Pagkasala na to, pagkasala tayo, wala ikaloy ang Ginoo, wala patay ta tayo. Okay. So, pasalamatin ng Ginoo nga nabuhi karon tungod sa kaluoy. Dili kay nakadawat ka sa grasya, sikan paano na murag result na ba? But naguna ang kaluoy. Yung kaluyan kas Ginoo mo nang wa kaniya patya. Imbis patsyon ka, gihimo kaniya, agi tagaan kaniya o grasya. So, pasalamatin na Ginoo. Pagmata ni mo, pasalamatin Lord, salamat kay buhay pa ko. Salamat Lord, kay nakamata pa ko. Ay uban wa na nakamata. Ay paghagok, wa na, impas na. Di ba na yung anak nangatulog na paghagok? Wa na, katapusan hagok na dito. Okay. Labi na nakamatayon. Yan na akong gusto. Ay uban, pagmata, di nakabangon. So, sa natin ang Ginoo. Kaya ang Ginoo, puno siya sa grasya o kaluoy. Okay? So kung wala ang kaluoy, disgrasya ta. Kita ba na? Nawala din na ako. Okay. Next. Ang parable of the Good Samaritan, it was a parable of showing mercy. Diba? Kung siya man ito nga parable, di siya may kinundom ito. Ha? Dihay usa ka Hudiyo naglakaw siya sa dalan, pag-abot sa unahan, tulis siya, gitulisan siya, gidagmalan siya, hantod nga, gibilin siya sa kasada nga, himalatyon. Dayon ni agi si padre o si pastor, wala tabangin pastor, kanya si pastor busy kayo ko na kung mulatos templo. Yan, niabot si Levites, ang assistant ni pastor, ningon po ay magdali ko kay tuan as pastor, galat na ako, magdili niya tabangan. Diyan to niabot ng Samaritan, nga kontra ining himalatyon, kaya ang himalatyon, Hudiyo man to, yan inyong sabton nga, ang numero unong kaaway sa Hudiyo, ang numero unong mga tao ka ilang gidumtan, ang mga Samaritan. Okay? Munang makarihibala na silang mga taga-Samaria, mulikay na sila, di na ganang maghihinagpo ang mga Samaritan. Kung sa'y kutsara, tinidor, gamit sa Samaritan, di na nila gamito.
mga plato, basta kay today mga Samaritan, kuan nga klaseng tao, pinakadaotan. Kinsa man ni mga taga-Samaria o mga Samaritan, mga Hudyo ni sila sa una, nga ni intermarry sa mga taga-Moab, sa katubang nga lugar nga gikapungtan sa Ginoo. So mixed blood na ni sila, dili ni sila pure nga Hudyo. Muna gikapungtan sila sa mga pure nga Hudyo. So of all the people nga mutabang itong Samaritan nga katong bidagmalan, ang Hudyo wala nitabang niya, ang nitabang niya ang iyang isip niya kaaway. Ipakita og kaluoy. So dito tali ang verse 37 nga he showed mercy. Nagpikita siya og kaluoy. Ang kaaway. Ha? Nagpikita kaluoy ngadto sa Samaritan nga iyang gidagmalan. So, unta ato usponing ngalan sa parable, it should be the parable of the merciful Samaritan. Okay. So, natawa yung kaluoy. Wala lang siya naluoy. Pagkita kaluoy. But iyang giubanan o aksyon. Iyang gihugasan ng tambal. Iyang gikarga sa iyang asno. Gidala nga to sa ibilin dito, iyang isuhulan tong nagbantay sa murag pension house nga galman ni tawana, ako ray bayad sa tanan, pagbalik na ko, unsay kulang ako gyapon bayaran. So, ni kuangon siya. I mean, he did something beyond what is required of him. Okay. Ibuhat siya sa usa ka butang nga mas labaw pa sa gi-require nga iyan tang buhaton. Usahay kita bitaw, guilty ba tayo nisahin? Kaya mo doon na to, ngayong tabang. Masa ba ta? Lagi na, mag-vlog. O, kanina na. Brad, gutom kayo, may wala may pagkaon. Tubag, Terry, ang po rin the counter. Yan yung itong gigutom. Brad, pag umanin mo ka ampo, gutom naman gihapon may. Di naman na. Kalabit ang mangdoon niya mga batyaw. Okay? Kaya ato na lang gamiton ng pasagin nga naamo goy city ordinance nga bawal mohatag og mga hinabang ining nagpalimos. Kay mohatag ka, mutahan ng puga. So makarason ka. Di ba? Pero biblically speaking, di kita mo. Mutabang yun data. Okay? I know. Kamu, nagasinate kumuana. So, kining nga Good Samaritan, he did something nga beyond sa angayan niyang buhaton. So, in mercy, kanang word nga mercy sa Greek is iliaw, meaning to actively compassionate and desiring to relieve someone. Ganang kang relieve niya, ganang kang buhatan niya kahumpayan. Kung nagkalisod siya siyang kinabuhi, do something at least mugan-gaan iyang problema, mugan-gaan iyang kahintang. I remember there was an act of mercy that I did many years ago. Itong a child from ito sa unahan sa ilang ingkay. Naligid siya sa pangas, kanamunlay sila, sa ubos ang iyang manghod, nagadalag sundang. Pagkaligid niya, napunta siya sa manghod, kakupot og sundang. Ang sundang ni tarok sa iyang gisi niyan, tiyan, guwa niyan tinai. And that was around 10 o'clock, so he was brought to the hospital. He was holding on to his intestine. Ana siya siyang tinay.
dito sa provincial hospital. I heard the news after the service sa church around 12 noon na. So after lunch, me and someone from itong kuyog ito, I went to the hospital to check the bata. Kay anak man to ni Kuan, apo itong ingkay ni ha? Adong. Okay. So niadto ko dito. Pag-abot na ko sa hospital, alas 2, ang bata, 2 pad na kayo, kupot, nagyan ko siya, dinaing. Kung ano, wala man niya, mana, sir, wala'y kwarta. Kung 2 pad na kanang bata, alas 10 pa na, buntag, gakupot siyang dinaing. Ano yung wala din? Tanan akong kwarta sa akong pitaka, iurot akong hatag dito sa pitaka, atimanan ni bata. Usa pa na lagi atiman. Okay. Uli, kuha na ko'y kwarta. Kung at least narili pag bata sa iya, kahit ba? And I consider it as an act of mercy. Okay? Kung sa kayo bita mo, dong iampo na ampo, at ikaw dong ha? Mag-ampo niya. Ako po, nag-ampo ko sa kung tinahin, pastor. Mercy is you do something na mausap. Gamay ang iyang kahintan. Siya nilang gamay. At least makakuhaan ang iyang problema ba? So that is an act of mercy. Then, mercy and forgiveness go hand in hand. The reason nga gipasaylo ka, galoy ay kas Ginoo, haron ka iyang mapasaylo. Naluoy siya nimo, nga wa ni ka, dili ka niya pasayloon, laglag ka. Okay? So because of His mercy, He decided to forgive you. Okay? Mercy has something to do with forgiveness. Salvation grace has something to do with salvation. But salvation will not come before forgiveness or mercy. Okay? So mercy and forgiveness go hand in hand. And then, being merciful is an attitude of you get what you give. It is the law of direct return. Or, that is what we call in the Bible, sowing and reaping. Or sa tawhanon, secular word is karma. If you sow mercy, you will reap mercy. If you sow hatred, you will reap hatred. Okay? The law of direct return. Okay? That is applicable to all, meaning whether you are a Christian or not, that principle, that law always work. Okay? So ayan ko na nga, God save you by grace so you can do anything what you want. Okay? Next. So we are expected to show mercy and forgiveness. Are you doing it? Ha? Napakita mo mong kaluoy. Paglantaw mo, pagpabintanan mo, niagi mo itong imong ikasuyaan. Yan, napandol man. Or deep inside yung kang mercy. Mercy. Is that mercy? No. Magpakita tao, kaluoy o pagpasaylo. Okay. Mercy and love. Okay. Asa ba yung una? Love or mercy? Ha? Mercy mo ng una diha. Bitaw. Iuwat ka mo. Hindi naman. Okay. So, love is greater than mercy. Because mercy flow out of love. Buto ito bibasa ganina. Nga, God was, Ephesians chapter 2, okay, verses
4 to 5. Sa ringan na ang Ephesians 2. Okay, yun dire. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Nagtungod siya ang kadakong gugma, ang Ginoo doon ay kaluoy nato. So, if without love, kung wala kay gugma, di ko kakapagitag kaluoy. Understand? Okay. Love can do a lot more things than just your mercy. There is no mercy without love. Kaya ang love makafunction man, bisag ang tao din ka na nagkaluoy. Okay. But if the person has a problem, then out of that love will come mercy to solve the problem. Okay. Para lang, saktan nun. So mercy presupposes a problem. So kanang mercy, mo makinahanglan kag mercy kung you have something na problema o nakiburden o nakigibati o nakisala, then you need mercy. Kaluoy ang kas Ginoo. You need kanang kas kaluoy sa Ginoo. You need the mercy of God to solve your problem. Love can act when there isn't a problem. Okay? But kung ang tao nagpakasala na, kailangan siya mercy. He needs mercy because of his sin. He needs mercy because of his problem. Kaloyan na ito di kayo na yung problema. He needs mercy because he has cancer. Oh. So you need mercy. That's why one thing sa prayer without talagsa ko kadugong o prayer nga mag-ampo o kanang healing. Talagsa na ko makadungog sa word mercy. Unang wala kay resulta ang ampo. Because the word mercy not only is limited to forgiveness of sins, but it also covers other areas of life like healing. So you need the mercy of God para maayo ka. Because mercy works only if there is a need and a problem. Kung wala'y need, wala'y problem, you don't need mercy. Nagkaba ninyo? Amen. Because love can function anytime. May problema, wala naran ang love. But when love saw that there is a need, then out of that love, muguha ang mercy. So, if you want to practice prayer for healing, be sure to include the word mercy. Okay? Okay. Mercy is the physician. Love is a friend. So, na kung ingon ninyo, if somebody needs some help, like healing, he needs mercy. Mercy is a physician, love is a friend. Mercy acts out of need, love acts out of affection. Kita yung diferensya. Ako giniferensya. Love is constant. Mercy is reserved for times of trouble. Ang mercy is not only for sin. Ako, klaro mo niya. Dili ni ang kaluoy sa Ginoo, dili ni para sa sala. Para di sa imong tanang problema sa kinabuhi. You need the mercy of God. Okay? So, mercy is reserved for times of trouble. Mercy and grace. Masa na ba yun na? Mercy or grace? Mercy. Okay, mercy yun na. God in His grace give me what I do not deserve. Okay? Dili matakaangay panalanginan. Okay? Bluyagon ka. Pero tungod sa grasya, iya kagi panalanginan. Ang mercy,
Wala ni mo madawat ang butang nga angan ni mo dawaton. Okay? In God's mercy, He does not give you what you deserve. Okay? You deserve to be punished. You deserve judgment. You deserve death tungod sa atong sala, sa atong mga pagpabaya. But wala tanya, He did not give us judgment. He did not give us punishment. Okay? Instead, He gave us forgiveness and mercy. Hallelujah. So that's the differentiation between mercy and grace. In grace, you receive something which you do not deserve. Okay? Sa mercy, you did not receive the things that you deserve. Okay? It is mercy that pities. Ang mercy maoy maka pilog kaluoy. And out of that kaluoy, ang grasya will lead to pardon. Another one. Mercy deals with the pain and the mercy and distress. Grace deals with sin itself. So, sa grasya, you have been saved. Okay? Ako mo no? Mercy has something to do with forgiveness. Grace has something to do with salvation. So, in mercy, gikaluyan ka sa Ginoo, God pities you. That's mercy. And in grace, He pardoned you. That's why you receive the things that you do not deserve. Okay. Another one. Mercy deals with symptom. Grace deals with the problem. Ano sa symptom? Ano symptom? Timailhan? Oh, timailhan. Muna eh. Ano ng tao nga batanta? Kung sa may symptom sa tao nga daw to kidney. Manlagom. Nga naman manlagom kay dili na ma-filter ang yang ugaw sa yang kidney. So, usa na symptom. Okay, malagom siya, maluya siya, kay hugaw na ang dugo. Okay, o sa may problema? O, kidney failure. So muna. So, ang mercy deals with the symptom. Kinintawana, tublok, kinintawana, yaga-yagaon, kinintawana, insultador. Oh, symptom. So, sa may problema? Problema kay makasasala siya, nangingunana siya. Kanong kumusta na niyo, nga naman tang makasala. Nga naman ang usap katao makasala. Why does one person commit sin? Because he is a sinner. Ah? The reason that you commit sin, because you are a sinner. Okay. So, baliktad. Mercy deals with the symptom, grace deals with the problem. Mercy offers relief from punishment. Muna pasayloon ka para dili ka hukman, para dili God will not judge you. So He will forgive you so that you will not be punished. Grace open pardon for the crime. So, imbis ang criminal ka, hihimo kang saman. Oh. Forgiven na ka? Di ka guilty but forgiven. Okay. Dili ka sinner but you are a saint. That's the beauty of grace.
But these two works together. That's why the name of our church, Throne of Grace and Mercy. Because you cannot have one without the other. You have to understand this, huh? Mercy eliminates the punishment. Grace removes the sin. Okay? Ikaroyan kasi yung magkasasala maka. Karoyan ka. Kasaloon ka. So here comes grace. Iyak kang hiluan. To make you what? Pure. To make you holy. To make you blameless. To make you flawless. To make you righteous. That's the work of grace. Okay? Nakita niyo yung diferensya? Okay. Masira niya kay Grace and Mercy na itong church. Mercy says, no hell. But grace says, heaven. May mga tanong ko ninyo. Nga naman mong nagpa-born again? Because Jesus said, Okay, ganyan mo atong langit. Jesus said, Mao na kadaghan ng tubag. born again. Na born again, kay ganyan mo atong langit. Sayop na. Makakita sa kaayo sa Ginoo. Dili na mo yung purpose nga giluwas ka sa Ginoo para malangit ka. Kadang magpun-adtog langit, going to heaven is just a reward. But that is not the primary reason why you need to be born again. Because if you decide to go to heaven and that's the reason why you got born again, you have the wrong reason. To be merciful and gracious. Why you are born again? Okay. Para na. What's the greatest purpose of every Christian, every born again Christian? Okay. Saman, gusto nag atong tumong. Why did God save us? Why did God extend His mercy and grace to us? To be like Him. You know what? Simple. All of our primary purpose why we are saved is this. That all of us will conform to the image of His Son. That's it. It's not going to heaven. Iya kang giluwas, kaya ang purpose nimo nga mahisusama ka siyang anak nga si Jesus. Kuya. Our brother. Okay? Amen? Amen. Kaya langit imong puntriya na masalaan pa niya noon ka. Mercy and grace are two sides of the same marvelous coin. God offers both. So muna ningon ninyo, dili pwedeng bulago ning kaluoy o ang grasya. Asa nang usa to apa nang usa. We need both. Kinahanglan kag grasya, kinahanglan po kag kaluoy. Kaya kininduhan mo i-offer sa Ginoo, dili kay usa lang. Okay. So, 7 ingredients of mercy. In Luke chapter 10. Okay. Yung empathy of spirit. Okay. Pabasahon, Luke chapter 10. Wa ko kahimo og sa akong iPad kay. Tulungin ko kayo gabi. Luke chapter 10, verse 33. So, ningon dali. Verse 33. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Ito ba ang Samaritan? Nakita niya itong tao nga himalatyon sa kasada, o niyon ang Biblia, o naluoy siya. Okay? So, naa siya empathy. Iyang gikaluyan. He had compassion towards the person. So he empathized in the spirit, and empathy
without condemnation. Isa, ay, luoyan yung tawanan ko, dili ko mutabang kay kontra mako ini. Sige, may nilang gilotos ini. Wala siya liwa na. Even though that person kontra nila, wa siya maghuna-huna na. Ayang una-una nga, he can help, makatabang siya sa tao nga, nagkadalang tabang. Wa siya nagkadalang nga, ikaw tabang kay amo ng kontra. Kasalay ba na, yung silingan katong ikasugaan kayo na, di pa dahil sa mo na musilingan nga kontra kayo ninyo. Yung maduol ninyo ang mayo kasin. Maduol ninyo kay mayo tanlad. Sa imong kalagot, ibto na lang ninyo tanang tanlad, badalan niya. So, mupakita ka kaluoy, not because dili mo siya kontra. Whether kontra din mo siya o dili, o nakagusto siya din mo o wala, imong tabangan. Ha? Walang condemnation. Remember, under grace, ningon si Paul, we are called not in the ministry of condemnation, but in the ministry of reconciliation. So meaning, if you are a person who condemn others of their behavior, you are practicing the ministry of condemnation. That is the law. But under grace, Paul, we are called into the ministry of reconciliation. So regardless of their status in life, whether they are sinners or what, we have to reconcile them to God by His grace. Okay? So He didn't say, now you got what you deserve. O, siya nga, nirisi ka. Okay? Imuming ikapungtan. Ha? Tablog ka na rin. Iwasan ba nun ikaw rin? Wala siya ningon na. Okay? Nagpakita siya, kaluoy. Doon, empathy with spirit of graciousness. He extended something. Okay? Igasto siya. Iyang gitapuhan itong mga samad. Iyang giaswat, iyang gipasakay sa iyang asno. Kunya, siya na lang may naglakaw. Kaya ang samaran may nagsakay. Pag-abot dito sa murag pension house, iyang gibiling, gibarihan niya ang kwarto, gisuhulan niya ang bukanam. Isaad mo siya, mubalik kung siya kulang, iya pagong barihan. That is graciousness. Dili kami yung kang, iampo na di ka, bro. Sa ligras Ginoo, bro. May kaitaan na. Yung kang, iampo di ka, bro. Bro, talag tinuod, bagay imong iampo. Kapilata mga dad, o Mrs. Brad, please pray for me. Kay kuan, yes bro, I will pray. Pero tinuod, bagay iampo, bago ka. Kadaganan mo na. Okay. Empathy by an act of the will. Hindi ko mo siya. Bisa pag ako ni kontra, ako rin tabangan. Bisa kinintawanan, wala mahimot na mo, ako gyapon rin tabangan. Mugasto ko. Mugasto. Kita patingal ito. Ato itong painom sa yanay. Act of the will. Well, they-decide ko siya. They dito yung chamba. He really decided, he made a decision na iyang tabangan. Okay? That man was in a hurry. Gatalito siya. Kaya tingali, businessman to siya na siya mga meeting. Pero wala siya, wala niya isapayan nga madilatar siya, madelay iyang biyahe just to help that person. So that was an act of his will. Tabang yun siya. Wala kapugos niya. Iyan itong kaugalingon nga, kabubuton na mutabang. The Samaritan did something to help. The scripture says, he went to him. Wala, hindi siya pa itong pare nga. Nilabay lang, nakaluoy kayo, malasyon. Bisyan mo ko, nakudahan, trabaho o simbahan. Sanda ka ito pare. Nilabay po ni mga lipay, mga worship team.
Luoy kayo sa? Huwag mo kayo panahon, kaya nag-una na mas pastor. Busy na ba kayo may practice pa may? Pag-worship, di ba kung mga way ha? Pwede mo testify ba? Sige. Atong nasa Saudi ko, travel with 4 hours, Riyadh to our place niya. Balak ka namang na ay kuan na ayang tire na kuan among ginungan ay tabangan ba layo kayo ng mga kuan mga tabangan kay wa siya gamit ang travel na 4 hours kalit travel kabot gato in 2 hours pagkakuman na mong tabang ba ito sa mga tumurag dali muro nagipalubad Ginoo because of the mercy sa tao nga wag gyud makatabang among gihimo ba niya ang Ginoo diya nagyud ang mapati ba iyang presensya being merciful mapili mo ang Ginoo murag kag itabangan niyo ba kada bang imong desire imong heart para dali kayong maahimo ako mercy. Amen. Salamat sa Ginoo nga ma-practice kita ato. Yeah, practice yun eh. Practice. Okay. Empathy resulting in action to remove suffering. Okay. Yang nigamit siya iyang lana, iyang gikapuhan, gugasan ang samad itong mga laki. Dayon, iyang giaswat, pasakay niya sa iyang asno. Okay, so nakagot siya ihimo nga at least ma-relieve ang suffering sa tao. Okay? Mo na mercy to relieve suffering. Empathy with cheerfulness. Wala siya magmuto. Pali ko ni, nagagasto na lamang ko ini. Dahil pagkos meeting, wala siya gaingon na. Nasa kalipay nga. Hindi ba nga naman nasa kalipay? Kaniyon siya sa innkeeper nga. Galman eh, mubalik ako ha. Ako rin dugangan ako sa kulang. Okay. So, nago siya cheerfulness nga. Huwag kayo kaluoy. Sunod, tingnan na rin nga, ito sa basa din, Romans 12:8. Okay. Romans 12:8. Kabayan mo na itong mga gifting ba? Romans 12:8. Tingnan na rin. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. So kanang pagpakita kaluoy gift ko na sa Ginoo. Pahay mo awa mo kay gasa ala pastor. Ang itan paglusot. Whether may gift ka wala, mo practice ko tal Mercy. mercy. Kung ang tao gasahan siya og mercy, makahimo siya himog daghang butang mas labaw pa sa imong mahimo. Pero it does not exempt you nga dili na ka mahimog mercy. Amen. Ano klaro ni okay? So empathy to completion. Iya kung kumpleto nantod maayo ang tao. Wala na ito niya biyahe, bahala na siya din na kumbalik. Ikasto. Wala. Yan ibalikan. Maniguro siya na ayaw na ba, nabuhi ba, wala. Okay. So, up to completion. Sunod. Finish the job, okay. Upat ka mark sa mercy. So, I am merciful if I am patient with those who are different from me. Daghan mo kung kasahan nga saputon doon sila na ato mga tao nga wala sila makauyon. So, kung saputon na nagani ka, mawala na imong pasensya kaya naas doon tong tao nga hindi mo ganahan. Hindi ka ganahan niya. You are not merciful. Lord, ato pa sa akin, besta sa Lord yan. Para di nagkalusot. First Thessalonians chapter number 5 verse 14. Nag-iingon na rin.
And we urge you, brothers, warn those who are idle, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone. So that includes katong mga tao nga makapahurot sa imong pasensya. Tultihan itong umisoon based on my experience as a Christian. Unang style sa Ginoo. Lord, tagaay ko pasensya. You know what God will do? Padaan kang tao nga mahurot ng imong pasensya. No, sorry. Pangayos ka na, Lord, give me love. Padaan kang tao nga liso di kong maon. Remember nung dito pa na sa babaw, simbahan, nga series ko, Fruit of the Spirit, ang gwapo kayo nga series. Paghuman sa series, baling away. Gitistingan na yun atong nakatunan. Be, atong ng tawag, nakakatuon bas prutas. Human kayo nagpahitanay naman. Okay? So, kung mga ayaw mong pasensya, Ginoo, expect people nga mahugdan kang pasensya. Number 2. Hindi naman mayroon. Para, I am merciful if I forgive those who have fallen. Okay? Kanang mga tao, mga laglag, mga pakyas, wala na sila magkanahanglan o saway. Wala na sila magkanahanglan o judgment. Nagkanangan na sila tabang. Nagkanangan na sila o kaluoy. Okay? Lalim bang ikaw na as ilang lugar? Okay? Unang usahay, mukhang kita if someone is exposed sa iyang sala, sometimes we feel nga muna na ron. Murag na kay kami kalipay ba? Kalipay ka nga iyang sala na himong public. Kalipay ka kay imong sala na himong parehapong private. What kung ang imong sala mo na-expose? What do you mean? Saway? Or kaluoy? So katong taong nangalaglag, kinahanglan to mga kaluoy. Ephesians chapter 3, verse 12 to 14. Colossians. Amen. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. And over all those virtues, put on love, which bind them all together in perfect unity. So muna angay na to tangkutan as mga pinili nga tao sa Diyos. Mga tao nga hinigugma sa Diyos. Clothe yourself with compassion and kindness. Atong kaluyan. Kay kitsa ko yung ganahang malaglag. Yung matana ko yung ganahang malaglag. Wala. So, naamagay mo sayop na to. Nangani malaglag na to. We will not condemn them. We will restore them. Ikaw kita'y unang mo buhat o action to restore them, to reconcile them back to God. Because judgment will only cause them to stay far from God. Kaya kung sila sawayon sa kaugalingon nilang kauban sa simbahan, asa naman sila punta? So, no matter on sa klang sala, it is our duty na restore, ipakita kaluoy. Kaya kita, ikaloy ang magkas Ginoo.
Di gyud ka kapagitag kaluoy sa uban. Kung wa ka kasi natin kaluoy gikan sa Dios. Mo ganay. If you have not experienced mercy from God, it is difficult for you to extend mercy to others. That's why ningon ang Biblia, forgive others. Okay? Kaya dili ka mapasaylo, your Father in heaven will never forgive you. Pero, kana ng bersikulo, ibaliwala ka na sa uban. Ano man, they hold on to their unforgiveness. Bisan na lang ningon ang Biblia nga, pasiloa kay kung di ka mo pasaylo, ang amahan sa langit, dili mo pasaylo, di mo, di ilagi hapon. Ang patuyan, nagyapon si ilang kinahiya. Okay? So, unforgiveness only shows that you are ignorant of mercy. You need mercy, so extend mercy. I am merciful if I help those who are hurting. Okay? Dili lamang kay nalaglag sa sala, if somebody is nakaproblema siyang kaminyo, tabangi. Somebody nakaproblema siyang ilang pamilya, tabangi. Nakaproblema siyang anak, tabangi. Anybody nga dunay kasakit sa kasing-kasing ato, tabangan, that is an act of mercy. So, Proverbs 3:27 says, never walk away from someone who deserve help. Your hand is God's hand for that person, from the Message Bible. Okay? Ako ba lang? Don't na and never walk away from someone who deserve help. Your hand is God's hand for that person. I agree with that. Kita ang mga kamot o tiil mata sa Ginoo hindi sa kalibutan. So dingon siya, never walk away from someone who need help. Extend mercy. And then, I am merciful if I do good to my enemies. Ano? Conquer evil with good. Payon kang tinapay. Imo pong labayon ng tinapay. Imo tabay, gilabayan mo kang tinapay, labay po kang tinapay, pero imo tinapay, gisulod mo garapon. Love your enemies. I mean, without the grace of God, without the mercy of God, it's very impossible for us to really love our enemies. But the fact that isugo ta sa Ginoo to love our enemies, then that is possible. Posible na. Okay? Kung nilawat na ka ni Kristo, kasi Kristo mo pasaylo man sa iyang mga kaaway. Father, forgive them, for they do not know what they do. Kaya ito gilanses sa cross, di ba? So if we cannot love our enemies, kasi pag kita na born again, wapatan nilawat ni Kristo. Sa mga kanilawat. Aray ko. So, ato ba sa niya para di ko takalikay? Lucas 6. Okay. Luke chapter 6. Verse 35 to 36. So, di mo dire, but love your enemies. Do good to them. And lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great. And you will be sons of the Most High. Because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. So kung mapakita ka kiloy sa imong kaaway, ningon rin Biblia, you will become the son of the Most High. Kung di ka mapakita kiloy, dili kayang anak. Isa bang anak? Kamu gusto di anak, dili ako ha. Dili ako.
So, love your enemies. Diba na sa Proverbs nga, higugmain mong kaaway, do good to them. When you show act of kindness to your enemies, yun sa Proverbs, mura ka gahaling sa iyang ulo. Maulawan siya, nga ikaw nagpakita kaayo niya. Okay. So, anong di nato na buhaton? If you want to be like God, show mercy. Even to those you don't like, do good to those who do evil to you. Wa may grasya sa Ginoo, di ko takabuhat ini. Dahan, naglakaw siya sa iyang bugdong anak na 6 years old na babae. Nakaw siya sa kasada, strolling sila. Din, niharurot yung sakyan na hubog ng driver na side sweep ang bata, patay. Ang lakyan na bangga sa dakong kahoy, so himalatyon ko itong driver. So ang driver to pa sa hospital, ang anak ilubong lamang to pa sa hospital. Itong driver maglubong sa anak, ang inahan niya to sa hospital, siya may nigalang sa driver. Kaya ninyo na. Kamo, liso daw ba? Kita na ka ditong gibita yung tiil kay na balik. Kung wala'y doktor yung naging hapakon. Ha? Dili na ito na mahimo kung wala ang kaloy sa Ginoo o ang grasya sa Diyos. Okay? They pastro sa Korea, during the Korean War. Upat niya ka anak lalaki gipatay sa usakat lieutenant tinginti na komunista. After the war, perde man itong North Korea, nadapan itong tinginti nga nagpatay siya ng upat ka anak. And kato sintintiyahan siyang firing squad. So, ang amahan, nihangyo dito sa military tribunal na ayaw na namang i-firing squad ni tawana. Siya nga naman sir nga, kaya mang ipatay mong upat ka anak sa bitaw. So ay na lang siya i-firing squad kaya ako siyang i-adapt as my own son. Upat ka anak ni mo, ipatay niya mo i-adapt tong napatay. Yan i-adapt. And after few years, katong tawana na himong pastor. Kini mga buta nga hindi ni mahimo og ato-ato ra. Kinahanglan ko ta sa grasya sa Ginoo. Two reasons to show mercy. Ano man ta mapakita kaluoy? Because God has been merciful to me. Ano rason? Anong mapakita ta kaluoy ka naman? Kikaluoyan naman ta sa Ginoo. Reviewhan ang imong kinabuhi sa una o karon. Di ba makapasalamat ka sa Ginoo siyang kaluoy? Now, kaya nakataganda magkaskaluoy sa Ginoo, kaluoy po ang uban. Okay? Ito palayo lang naman kung click. Christians are not perfect. We are just forgiven. Since we are forgiven, we should be the most forgiving people around. Hindi ta perfecto, but we are forgiven. Kaya forgiven na ta, kita may maganoon na pag-extend of forgiveness ngadto sa aban. Okay, next, click ko pala yung because showing mercy returns mercy. Okay, nilot sabat ang Matthew 7. Blessed are the merciful, for they will obtain mercy. So kung magpakita kang mercy, kaluyan po kasi Ginoo. O wala ka na makitang mercy sa isang katao, kung ikaw magkano nag-mercy, hindi na kagadawa. Because it is sowing and reaping. The law of direct return. You show mercy, you will obtain mercy. Okay? So dapat lang
Magpasaylo ta. Click, please. Proverbs 11:27. When you are kind to others, you help Yourself. yourself. When you are cruel to others, You hurt. you hurt yourself. Klaro kayo na. Okay? Kung kind ka sa uban, katabang kasi mo kapilingon. Kung cruel ka sa uban, hindi na problema sa imo kapilingon. Okay. Next. So this is what we call the boomerang principle. Saan nang kita mo boomerang? It's a weapon sa Australia. Katulad mo nag-iingon na ba? Na kung imo nang ilabay, mubalik ni sa nimo. Okay? Boomerang. So ikaw, mupakita kang kaluoy, mubalik ni mo kaluoy po. Okay? So kung mutabag ka sa uban, mubalik ni mo, ikaw tabangan po. So it's a boomerang principle. Next. So first and foremost, you must experience the mercy of God before you can give or extend mercy to others. That is true. Di ka kapakitag kaluoy sa uban, hantod ka nga nakadawat o kaluoy sa Ginoo. Next. The world cannot see mercy apart from the people who experience it and share it. Dili sila kakitag kaluoy hantod kita ubuhat ana. Mga tao na naluwas tungod sa kaluoy sa Ginoo. So the world is waiting for us to show mercy. Because in showing mercy, God will be glorified. Amen? So show mercy. Live a life of mercy. Because that is what God requires. Okay? Yun sa man, let me read a scripture. In Habakkuk chapter 2. Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, O Lord. Renew them in our day, and in our time, make them known. In wrath, remember mercy. Kanang sa may wrath, kapungot. Okay? So, kung siya may tabo ko na Ginoo mong buo siyang kapungot, paano kayo mahimo? So sa iyang kapungot, ningon si Habakkuk, Lord, sa imong kapungot, remember mercy. Kaluy ini. Okay? Ningon siya po si Hosea, I desire mercy, not sacrifice. Kung iklaro na, ningon ang Hosea chapter 6 verse 6. I desire mercy, not sacrifice. Do you know how important is mercy? I don't know, makaklik sa Bible, Matthew 23 verse 23. Taas na nga verse. I-click ko na ipakita. Matthew 23 verse 23. I will show you how important mercy is. Matthew 23:23. Okay. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, hypocrite! You give a tenth of your spice, mint, and cumin, but you have never never done the more important. Dili ni mapagamyan. Okay. Mint and deal and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, which is justice, mercy, and faithfulness. No. Ningon diri, the more important matter, which is usana, mercy. More important than what? Tithing. Giving a tenth. If tithing is important, mercy is more important than tithing.
Yun rin. You give a tenth. Sato ba? Sabi ni tenth. Tithe. Ihatag kang tithes. Okay? Okay na. Siya. Yun rin nga. You should have practiced the latter, meaning kining mercy, without neglecting the former, which is, kahit okay nang ihatag kang tithes, pero yun Jesus, pero mas importante ng mercy. Nga pagkita kang kaluoy. Kuha ba? So, this verse is si Jesus resulti ini. This is Jesus himself talking to the Pharisees. Ingon siya, kung nihatag mo tithes, mas angayanin yung buhaton ng pagpakitang mercy because this is more important than tithing. Mas madali mag-tithe kung mag-practice. Okay, ano kay kaluoy? Oo. Amen? So wala din ko Jesus nga ay na maghatag tithes. Hindi siya, hatag ka mo tithes, pero mas importante ang mercy. Do not neglect the latter. Pero do not neglect the former. Okay? So, introduction pa na. We'll have more about mercy. Okay, let us pray. Father, Lord, I thank you, God, for your word this morning. Thank you, God, for giving us clarity on how important it is mercy to us, in showing mercy to others, Father God. Lord, it is more important than giving our tithes. Lord, you desire mercy, not sacrifice. That's your word in Hosea chapter 6, verse 6. That you desire mercy. And Lord, you also said that you want us to walk humbly and to walk as justly and have mercy.